Binubula ng ating pata. Mayroong pata. Tres. Cuatro. Tinayan mo nilo? O ano? Oh. Oh. 20. Cinco. Ano? Seis. Ay, Siete. Ocho. 92. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Bumili ka na ng ulap din ah. Panigurado na yan. Seis. Paano kung madali yung pata? Eh, pang bukas yan. Bibigyan ng pineapple chunk na saka Siete. Sprite. 18. 20. 20. 20 na lang. 21. 22. 23. 24. Dati. Dati, ano, Mario. 25. Sabi no, muna na mag-isa no. 26. 27. 30. 10 na lang. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 40 lang yan. 37. Di ba bawal to? Doon? Ha? Bawal? Di ba? 38. Yung nga bawal yung mali-malitang pera. 39. Last ball. Yung nga bawal yung mali-malitang pera. Nilo? Ito na po. Yung 20-20 lang yan. Ang mananalo ng pata front. Ay si... Ano yung manalo? Single. Letra lang. Anong letra? Anong letra? Single. Single? Ala! Puta, parang bumalik yata ang 3 ah. Oh puta yan. 3 o 8 to. Kada na naman. Order done. Parang bumalik ang 3 oh. Baka size. 8 3. Eh, adeng. 3 8. Hindi, 3 8 yan. Parang bumalik ang 3. Ano kalaban? Dada yan. 9 yata eh. Kada Tres nga. na. Kada nga. Tres na naman. Ulit nilo. Kada. Ano sila? Wala na nga yan. Tres na naman guys ang lumabas. Ano dito? Kada na lang po. Putang ina. Wato eh. Undefeated. Si Dada na naman. 4. Grabe. Tres.
Kada win. Okay, bye-bye. Putragis.